খেদে আর ফোনে পার্সোনাল ভাবে রাজবাড়ির যে বদিকে খেনাই যেটা প্রতিবাদী কলম মনে মতেও যদি সে ঠিক ঠিক হাইকে নানি যে রাজনীতিক বড় ন পাই হাঙ্গি চলছি আমরা চং ফেরিচিন যত তীব্রাসার তাকৃদি যদি সে বাং আবদি মা ঠিক ঠিক প্ল্যানিং লা তো হাইকে না রাজবাড়ি যদি সে অবরোধ খে হাইকে চং যত ময়া চানাই যত তীব্রাসা কুড়ি দফা তীব্রাসার চংবু রেডি দङ যে জান জানি এলাকানি এমএলএ মিনিস্টার नो चंप अवरोध खेनाय जों आबन में चों रेडी दंनाय ना जदि से 5 तारिख अवरोध खेयांगे चंप 5 तारिख नो ना फुआई खेगे चों सारियो जान जानि एलाकानि एमएलए मिनिस्टार नो चंप गेराव खेनाय ना लेक मा खेपिनाय तिप्रासा एरिया चिन तिप्रा मथर महा डेवलपमेंट खेमे हिमबांग साव बाव जे चोना बाजे द्रियो যেখানে যিনি এক বছরের বাজেট ওয়াবে মাই আনেমা আপনার বাং কোয়ার্টার সিস্টেম কেদি 3 মান পরবায়া 3 মান পরবায়া কে চুনা রাং রি তংखे আবর রাং কে পামে চুনা ডাইরেক্ট ওয়াবে রিমাই আউ যে বাজেট মনি জরাও প আবো বাজেট নি রাং ন এক বছর যেটা মনা 3 মাস ওয়াহা কে রিয়েসে বাদ বাকি রাং ন কে বাং সুচা তো এডিসিনে যেটা অলরেডি বাজেট পাই ম রাং ন সে স্টেট গভর্নমেন্ট ওয়াবে রিপে মানে আপনি ইন্টারেস্ট কে চা তো ম अब किना जनजाति रसिया मन खे माने नानि ख्रो चोंग क्रुइ माने कारण तिने राजबारि न जेना अवरोध खेनाय म ब जिनिसताने चोंति प्रासा माने लामया जदि से नाम बस्टेप जे प्रतिवादी कलम ने न्यूज पेपर से माने हिसाबे ना लाहांके चोंगबो चिनि जान जान इलाकानि एमएलए मिनिस्टर नि नओ चोंफो अवरोध खेनाय हामबाय बनि अस्तित्व रक्षा क्रिका बम पार्टी नि बपानाव तिप्रासा एरिया जेटा 20 खान जेटा चिनि एसटी सीट तम आबन मिसिं तो बाने कासा माने या फ्री सिक्रेट जनरल एरिया वो सीपीएन बेबु बांग दुंगले अनाय कांग्रेस बेबु दुंगले अनाय जा तो चि पहाड़ चिन तिप्रासा तो के आबदी की बाने दुर्बलता मने वसे तिनि ब्राम फाइमाय मायर के तिनि चिनि बुबाग्रानि राजबारी आबनो दखल खेनाय बा राजबारी लो गेराउट खेनाय निसा अरे अब राजबारी ले तिनी चिन तिप्रासा जो तो सारा तिप्रावो तो ना चिनी एक दिन महाराजा निम सामते नि राजबारी सा चिनी राजा तुम से राजबारी तो पॉलिटिकल थोने के वो पार्टी थोने के पार्टी काम के खेनाय अरे के वो बदी के ना उसिंग को चिनी नेक्स्ट जनरेशन ना फ्रॉम टाउन टू इंसान का वो जो ना के सीओ चिनी बुबाग ने तो थेमो बाय चिनी सरकार कोनो जगह वो जों अप्रिटिकल घटना बा हामयामा घटना चिनी सामु हामयामा तांगे रोनो चुंग आसा हारेसमेंट खेमोक्री जे बन लाई थानमा 3.5 বছর অনেক ঘটনা তিনি 4.5 বছর का पे तो अब घटना खेथामा पाब्लिक रो তিনি बां তুমি खाला सामे इनके बुबाग्रत म अपराध के बुबाग्रत तो थांहानो सेरिंग तो बुबाग्रत तो चिनी तिप्रासा नि जेता सर्वाइवल अब थाना मा जे रुतुक म अब से चुक खेनाय इनके बो जागा बो बीजेपी जरा जनजाति हिम तो नाय ना को तो तिप्रासा आईपीएफ की खेने तो तिप्रासा कांग्रेस खेने तो तिप्रासा सीपीएन खेने तो तिप्रासा सीपीएन ने जेएमपी खेने रे तिनि चिनि राजबारी न अवरोध खेनाय सापिया कांग्रेस एसटी कांग्रेस अपन राजबारी अवरोध खेनाय साया किना बीजेपी हो हा सुदूर रांगनि खेलाव तो नै र नाम थांदे राजबारी कासोदि नाम थांदि नाम मैना बुलाइदि नि थोमो आबो थोमो कावलाय एके बावना रां पैसा पेट्रोल खरच बो रिया यामनि काजे दिनि ब्रा आबोदि खंपाय मा तो जे स्राय स्राय मा नाम जनजाति लेक मामी लामा बाना मै आम्पि जनजाति मोर्चा लेक मामी स्कूल कॉलेज बाना मै आम्पि तिप्रा म तो सरकार फम तो तिनि 1.5 বছর स्कूल नाम बीजेपी तियो समय पाया 4.5 বছর पूर्ण था ना जनजाति रक मा खेबे আমার জনজাতি খেনাই তাকুরাও শিক্ষিত যারা তো না শিক্ষিত সমাজ না নাম কাবো না নিজে পলিটিক্যাল ক্যারিয়ার না না পার্সোনাল ন ইগুনো মাহাচং ইয়ামান পাবলিক মাচা ইয়ামানো ইয়াং তো নাই মা তিনিন জরো ক্লাইবাচা খেনা ন লগেরি কে তো না আবো ব্রাং ন পচং নাইখয়া নে না কিছু কিছু নেতা বিজেপি নি সাহাতি প্রামতা থামপিয়ে উচিত দিনে বিজেপি থানে মা अब मसे तेने जनजाति ने दरदी इंगे नो चुनाय गरी जे नेता
BJP ni tein thang ye khay mo thau thang phiu chi mo than back ke BJP je phaine neta nong to thang mai nai nong to neta nong to BJP pa thang nai CPM pa thang nai and mo tha pa thang nai no himba nong je samu ta mo nong ni je nam bol ni siana ni je uklawari phe to ni je support je tiprasa je bro no na hamya ye budri nai je bro no na hamya ye budri ye pass ke nai bang ki no CPM da ke CPM thang phi nai nang ke bung bunari phe to na ne bang ikeno CPM waya BJP waya Congress waya to kenu the development lem for okay nai ni party chi change ke thong sa kro yang ke no development be ke khenai jaga thang pho bang na go back slogan dio je jaga thang pho bang no bani je vision document abono bang saiso ge tini chini bubag ne tui thema bai chini je tipra ma tha su je strong ke tipra sa bubag ne thangha ni khoron no khraye ri dongye ri freye tini lai thane chini November 12 tarikh astapal ma do je chini sukti प्रदर्शन के मने परो BJP रो गिरा खौये जे 17 तारिख यो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया chini नरेंद्र मोदी gong phet na program kon to khemaya je chini bro unkhe thahan tha hiya mone karon se tini bang himba tini bang mani karon Rajbari Gerao khena himane kau ke sai tini bokas ma to BJP ni saka সংগঠন se jana jati ke chini rajyo sarkar chalo to nai to BJP se chalo nge BJP to abo chini Rajbari no Gerao khe nge bane saka সংগঠন জনজাতি বেইbai thungo monom chiaye tiprasa bai tiprasa nanglai thu tiprasa bai tiprasa bulai thu hise main BJP yo कार्यकर्ता राव तिनी जनजाति नि थ्रू दिंके जोमै जोनो वायलेंस खेलमा बदिके मा तोमु हमया चामु हमया मुनि लाइ तो स्पेशल थैंक्स तिप्रसा मीडिया रनो तिनी चिनी 36 शांति बाजार डिविजनल पार्टी ऑफिस मनपात्तर पार्टी ऑफिस तिनी जो त्या प्रेस मीट खूब माने नांखुमो बाचिनी जरूरी कालो चंबो कमा सकला माहिके ये 16 तारीख 2022 16 तारीख नवेंबर 2022 क्या प्रतिवादी न्यूज पेपर फाइनाल डिसेंबर 5 तारीख BJP नि शाखा संगठन जनजाति मोर्चा राजबारी गेराउट के प्रश्न के आरुण राजबारी अब क्या आलादा पार्टी आलादा माने कारण बा अब राजबारी न गेराउट के नहीं tini chung srai se ke public nthia chung khupo mai mo tong ba chung si mo tong जनजाति मोर्चा phone ontho na BJP phone ontho bane saka সংগঠন tre phone ontho public nthia ba thange ka sa de mala makrui public no ba buje ne ma kauk ma kam tino mai mo krikha kang fo ba je kau samana lari mai amone kaje tini public ro ban khorom no khran ju